अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज के एपिसोड में बात करेंगे उस अजीम बादशाह की जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार दिया था। बात करेंगे क़िबला अव्वल की आज़ादी का ख्वाब देखने वाले नूरुद्दीन ज़ंगी की। आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में। ज़ंगी सुल्तान के बानी अमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी, जिनका पूरा नाम नूरुद्दीन अबुल क़ासिम महमूद इब्न अमादुद्दीन ज़ंगी है। तारीख़ में नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम सुनहरे अल्फाजों में दर्ज है। फरवरी 1118 में पैदा हुए नूरुद्दीन ज़ंगी ने 28 सालों तक हुक्मरानी की। नूरुद्दीन बहादुरी में अपने वालिद की तरह थे। नूरुद्दीन ज़ंगी के किरदार के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए यही वाक़या काफ़ी है। एक मर्तबा जंग में दुश्मनों की सफ में बार बार नूरुद्दीन ज़ंगी को घुसते देखकर उनके एक मसाहिब कुतुबुद्दीन ने कहा, ऐ हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए। अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फतह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी। नूरुद्दीन ने यह बात सुनी तो इस पर बहुत नाराज़ हुए और कहा, कुतुबुद्दीन, ज़बान को रोको, तुम अल्लाह के हुजूर गुस्ताखी कर रहे हो। मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का मुहाफिज अल्लाह के सिवा कौन था। नूरुद्दीन ज़ंगी शरीयत के खुद पाबंद थे और अपने साथियों को भी इसका पाबंद करवाया। उन्हें देखकर दूसरों ने तकलीद की, जिसकी वजह से अवाम में इस्लाम पर अमल करने का जज्बा पैदा हो गया और लोग खिलाफ शरा कामों के जिक्र से भी शर्माने लगे। अपने दौरे हुक्मरानी में नूरुद्दीन ज़ंगी ने कई अवामी फलाही काम किए। नूरुद्दीन ज़ंगी सिर्फ एक फातेह नहीं थे बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्म की कदर करने वाले बादशाह थे। उन्होंने सल्तनत में मदरसों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया। उनके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी परहेजगारी और तक़वा की मिसाल इस बात से दी जा सकती है कि उन्होंने कभी बैतुल माल का 1 रुपया भी कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी यानी पर्सनल लाइफ के लिए खर्च नहीं किया। माल गनीमत से उन्होंने चंद दुकानें खरीद ली थीं जिनके किराए से वो अपना खर्च पूरा करते थे। उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े महल तामीर नहीं किए बल्कि बैतुल माल का रुपया मदरसों, दवाखानों और मुसाफिर खानों के कायम करने और अवामी फलाह के दिगर कामों में खर्च किया। शाम यानी सीरिया के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क में उन्होंने एक शानदार शिफाखाना या अस्पताल कायम किया था जिसकी दुनिया में मिसाल न थी। इसमें मरीजों को दवा भी मुफ्त दी जाती थी और खाने और रहने के खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त करती थी। नूरुद्दीन ने तमाम नाजायज़ टैक्स ख़त्म करा दिए थे। वो मजलूमों की शिकायत खुद सुनते और इसकी तफ्तीश भी कराते थे। आइए अब बिना देरी किए उस तारीख़ी वाक़े के बारे में आपको बताते हैं जिसमें यह कहा गया है कि आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में नूरुद्दीन ज़ंगी को न सिर्फ अपने दीदार का शर्फ बख्शा बल्कि उनके खिलाफ की जाने वाली शरंगेज़ी को ख़त्म करने के लिए उन्हें मुंतखब यानी नूरुद्दीन ज़ंगी को सेलेक्ट भी किया। आइए जानते हैं तारीख़ में दर्ज उस वाक़े के बारे में तफसील से। ये वाक़या मदीना की तारीख़ की तकरीबन हर किताब में मौजूद है। शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमान ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ इसका जिक्र किया है जिसमें ये सबसे वाक़या मशहूर है। ईसाइयों ने यह साजिश 557 हिजरी में रची थी। शाम यानी सीरिया के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की एक रात नमाज तहज्जुद के बाद आंख लगी, तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी मायल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठे, वज़ू किया, नफिल अदा की और फिर उनकी आंख लग गई। उन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इस तरह तीसरी मरतबा भी उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार किया जो नूरुद्दीन ज़ंगी को 2 इंसानों की शरंगेज़ी के बारे में बता रहे थे। ये ख्वाब देखने के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने इसके बारे में अपने मुशीर जमालुद्दीन असफ़हानी को बताया। उनके मुशीर ने कहा कि ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, उसका अब किसी और से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीना रवाना हो जाए।
اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان نور الدین انہیں تحفے دیں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان پر آنے والوں کو باری باری وہ تحفے دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر اس شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو انہیں ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب میں لوگوں نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ مراکش کے صوم و صلاۃ کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، کسی کا دیا بھی نہیں لیتے۔ سلطان کے بلاوے پر وہ دونوں نے کہا، الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہمیں کسی تحفے یا تحائف یا خیرات کی ضرورت ہے۔ اس جواب کو سن کر بھی سلطان نے دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اور جب یہ دونوں سامنے آئے تو ان کی ایک جھلک کافی تھی سلطان کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن سلطان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے دونوں سے سختی سے پوچھ تاچھ کی، اور پھر جب سلطان نور الدین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک واقع ان دونوں کے مکان پر پہنچے تو دونوں مشتبہ افراد کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ سلطان مکان میں باریکی سے ہر طرف جائزہ لینے لگے اور تبھی ان کی نظر پڑی ایک چٹائی پر، اور جب سلطان نے چٹائی اٹھائی تو دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئے۔ اس چٹائی کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے جب گرج کر سچائی پوچھی تو دونوں مراکشی باشندوں نے اعتراف کر دیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں، اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال اور زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئے۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات یہ دونوں عیسائی باشندے وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مرحلے میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جبکہ ان کا کام مکمل ہونے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان دونوں کی یہ باتیں سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے، یعنی فل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گندی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری مطابق 1142 عیسوی کا بتایا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت محافظ رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض لوگ اس واقعے کو ایک من گھڑت قصہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ واقعہ سب سے پہلے بیان کرنے والے جمال الدین الغزنوی نے نور الدین زنگی کے دور میں سے کسی گواہ سے یہ واقعہ نہیں سنا، اور وہ نور الدین زنگی کی وفات کے کئی سالوں بعد پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال مدینہ کی تاریخ کی ہر کتابوں میں نور الدین زنگی کا یہ واقعہ درج ہے۔ نور الدین زنگی کی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی۔ آئیے جانتے ہیں کچھ اس بارے میں۔ نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آس پاس کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا، جو سیریا کا اہم شہر ہے۔ 549 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے
कई किलों पर कब्जा कर लिया और फिर रियासत एडिसा पर मुसलमानों का कब्जा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी उन्होंने नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को सैफुद्दीन गाजी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस से ईसाइयों को निकालने की राह हमवार कर दी। काबिल ज़िक्र है कि दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फतहयाब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए थे। उस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन हिस्टोरियन के मुताबिक वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए ईसाई इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 ईस्वी में मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया था। मिस्र यानी इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उन्होंने निहायत ही आला दर्जे का मेंबर तामीर करवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मेंबर को अपने हाथों से रखेंगे और यही मेंबर उनके इंतकाल के बाद फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह मेंबर मस्जिद में रखा। लेकिन खुदा को नूरुद्दीन ज़ंगी की ये ख्वाहिश मंजूर न थी। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहे थे कि उन्हें कातिलों के गिरोह हशाशीन, जिन्हें असासिन्स के नाम से भी जाना जाता है, नूरुद्दीन ज़ंगी को जहर दे दिया। इस जहर से नूरुद्दीन ज़ंगी के गले में सूजन पैदा हो गई जो उनकी मौत की वजह बने और फिर 15 मई 1174 को उनका 58 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बादशाह वक्त का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में आप मज़ीद क्या जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए BPN चैनल।